साल 2020 को 6 जनवरी माह अवली हफ्तगा बलूचिस्तान अंगता 5 वरना बेगवा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी मारू बहरान बरजा सही माह के स्टाफ उस्ताद पगारां से बाहर इशम सरहाल मना आसा पान लायना शरफ शाद ये वहदा बलूचिस्तान सहब 7 बजे जनवरी 8 तारीख रोज यकशम रहे दिलगोश कने सरजमे हालां बलूचिस्ताना नौके साल हफ्त रोचा 5 वरना बेगवा बुद्धा मीडिया और सोशल मीडिया अहवालान रेदा 2020 सही साल अवली हफ्तगा अंगता 5 वरना बेगवा कनक बुद्धा बेगवा बुतगी वरना अहमद अशरफ बाबू हुसैन सुहेल बिजार जुहेब रईसानी अब्दुल गफूर एजाज मियादाद लियाकत सखी सखीदाद बख्तियार शफी मोहम्मद सब्जल वलीदाद शहजाद पीर मोहम्मद सराज नूरा आरिफ गाजियान नादल हुसैन नाम गोना बेगवा बुतगी वरनाचा तोरबात खुजदार कोयटा वेदगे जहां गिरगो बरक बुतगा आहानी कहूल गुशरिन के गिरगो बरक बुआगा पद आहानी हे चोड़ी हालो अहवाल नेस्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी माली बहरान अंगता हलास नबुद्दा सैमी माह के स्टाफ उस्ताद चा पगारा जहबारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी राशूना जारशानी कुता गोश्ता कि बलूचिस्तान सरवजीरा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हाथरा 13 करोड़ कलदारे बेल आउट पैकेज जार जता बलीशिय बरो समर अंगता यूनिवर्सिटी कारदारा नरस्तगा शर्म एक गप्पें के अंगता बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी उस्ताद प्रोफेसर कारदारा 6 माहानी पगार नरस्ता नए के DR ईयरली ओ हाउस रिक्विजिशन अलाउंस से पशकत्तगे जरदैग बुतगा आहा गुश्ता के वाइस चांसलर वत दहला कलदार पगार मरा आता जूरगे बले यूनिवर्सिटी बंद बुअगे नजदीका रास्ता कस्सा सोद्दे पेरनेस्त कुहलुआ दहकांकार इंतजामिया गल्लाए बारू बांगे वहदा लट्टो कोट कोतगा दहकांकारो सियासी राशोना ने बशगिंद के कोहलुआ इंतजामिया और ज़राअत महकुमा हा दहकांकार पा गल्ला है दान दयगा लोटाएं तगा भले आहा पा शहम और राहदार दान दयगा बदला वती नाबूद या शर्र इंतजाम कोत ना कोता ओ आ लट्टो कोट कोतगा आहा गुश्ता के जिले इंतजामिया और महकुमा ज़राअत गल्ला है बाहर बांगा नाका में वफाकी हुकूमता दहकांकारानी कुमका गल्ला दयगा जार जता भले कुमक दहकांकारान रसगा नहीं आहा गुश्ता के लाते पसंद मर्दुमान गल्लाहानी रसीद दयग बुता भले आहा हम अंगता दान नरस्ता आहा रोज पा ए दफ्तर पा आ दफ्तर रोलते गाँव भले अंगता को हुश्कें दस्ता वातर वा आ लुटकुता के बाद इंतजामिया हवारे कारदारानी खिलाफा कार्रवाई भी और ज़िले इंतजामिया और महकुमा जूत आहा दान बिदियाँ आगा तोमकारी मौसम वजी गुड़ ए गल्ला है दान आहानी दर्दा नवरा अब्दो तहरीक राशून हुसैन वाडेलाव एदगे अमरा सैरू चा जिस्मानी रिमांडा क्राइम ब्रांच कोयटा वाला कनक गुतगा हुसैन वाडेलाए वकील राहिब खान बुलेदिया वश्ता के आइए मुवक्किल आमिद गिसा पेशिश कोता केसे गुजदार के वादा पट्टुकूली अफीसर आचा आमिद गिसा दसबंदी कोता कि महकुमा दाखिला नोटिफिकेशन रेदा मुलजिम क्राइम ब्रांचे हवाला कनक गुतगा जुस्त पुरस्ता हफ्तरूच दयग भी हुसैन वाडेला एदगिरानी वकीला गुश्ता के हफ्तरूच बाज हैं रिमांडे वाद पास कम कनक बे वा आमिद गिसा सहरूच रिमांड दात को पट्टुकूली ऑफिसर कड्डन कोता कि ग्वादरे मर्दों में मेहमाना आहानी हयालदारिया बेकनेत दुमिनेमगा बलूचिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन अमानुल्ला काकड़ो एदगरा हकदो तहरीके बंदीगी राशूनांगो गेंदो नेंद कोता और पुलिस ने मगा ग्वादरा लक्षापियो दसगिरिये मुजम्मत कोता आहा गोश्ता के ग्वादरा चौको जनीना नसरा तशद्दुद कनक बुता के जवानी गप्पी नहीं बलूचिस्तान सरवजीरा देगे 2 कोऑर्डिनेटर दाश्ता चीफ सेक्रेटरी शिंकुतगे 11 के रदा बलूचिस्तान सरवजीर मीर अब्दुल कुद्दूस बीजन जुआ शौकत स्टीफन और नूर खान तरीन उथी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कोतगा नौके कोऑर्डिनेटरानी दारगाहों बलूचिस्तान सरवजीर दुरुस्ती कोऑर्डिनेटर बिस्तो शशा बलूचिस्तान सरवजीर इंचु कोऑर्डिनेटर दारगा सियासी राशोना पर ताजन गोश्ता के बलूचिस्तान बेरोजगारी वाजें सरवजीर मर्दमा कारो रोजगार करगाएं नु मुल्की दर मुल्की हाल
زاہدانہ گرگ بتگی مردم یک مزنی فوجی اڈہیا بندہ انسانی حقانی کارکنہ گوشت فوجا زاہدانہ سیکیورٹی انتظام ترنت کتگا مہلوکہ گوشتہ کے سعادت پوشیں کارندہ وین بس و پرائیویٹ گاڑیاں سفر کنگو مردمہ گرگا ہاں انسانی حقانی گلا گوشتہ کے 16 ستمبر 2022 بتگی زہرشانیہ سیکورٹی فورسزاں 500 گیش مردم جتا کہ آہانی تہا زاہدان و نزدیکی میتگانی بلوچم گونا 18,000 گیش دستگیری مردماں بازیں بلوچاں بلوچستان بن شہر زاہدانہ کم چکم 113 مردم گرگو بند کنک گتا میسیجنگ اپلیکیشن واٹس ایپ نو بین انٹرنیٹا کارکاں دنیا درستاں مستریں انسٹنٹ میسیجنگ شیئرنگ اپلیکیشن واٹس ایپا نو او انقلابی فیچر یہ جار جتا واٹس ایپا سال 2023 بنداتا نوکیں فیچر تصدیق کتو گوشتا کہ نو اپلیکیشن پراکسی سپورٹ اگوں کارمرز کنک گتکاں کمپنی کو شریند کے واٹس ایپا یہ فیچر بعضی ملکاں واٹس ایپے بند کنک یا انٹرنیٹ بند کنگے سببہ دیما آورتا ایران زہرشان یہ وحدہ واٹس ایپ و انٹرنیٹ بند کتگاں کہ یہ انسانی حقانی خلاف ورزی ہیں اسے کن تنوی حال پا گیشتری حالاں بیچارت میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنیٹ میں ویب سائٹ www.asaponline.com نو منا شرف شادہ ویڈیو اجازت شمی روچ پا ایمنیو تاہیر باتاں